हाय फ्रेंड्स। आज चैलेंज अच्छी है भात देसी कुकुड़ा झोल ये तो आपण मैंने जानी पारे आंब जानी परिबेनी आ कौन बाड़ी आम लंका पियाज लेंबू काकुड़ी। तो जोरे भोक होलानी तो डेरी न करी चलते वीडियो स्टार्ट करिया। जदि एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु आ बेल आइकन को दबाई दिंतु। और जी हारियो तो पनिशमेंट अच्छी पूरा कड़ा पनिशमेंट आज अच्छी से पनिशमेंट देखले हम आपण लास्ट को देखले जानि परिबे हसिक भी आज भी गोटी दिबे पनिशमेंट अच्छी आज पूरा। ओके चलो आरंभ करिया 1 2 रेडी स्टार्ट ना आउतरे 1 2 रेडी स्टार्ट तो आरंभ कर दवा। देसी गुड़ार झोलटा नई भल लगे देसी चिकेन झोल गरम भात वीडियो शेष पर्यटन देखले आप गोटे कथा जापर तार पनिशमेंट आज कौन बहुत बढ़िया पनिशमेंट अच्छी दिया खाइब। बढ़िया बहुत बढ़िया मीठा से दिन तो देखते मोर उपमा करते लगे आज भी सेवा घर अच्छे देखला आज तार उपमा हो क्या बोलूं আমরা খেলা ভাত খাবো না मीठा मीठा गुटी चिपुट Biarkan dulu. Atau apa namanya hadio? Aku mau sabu satu.
ଗରମ ଜିନିଷ କିଛି ହେଲା ଝାଳ ବହି ବହି ମୋତେ ଝାଳ ବହୁତ ତାର ସିଙ୍ଗାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହି ଯାଉଛି। ये पूरा ना कंप्लीट होगा देखिए तू सुनना ना कोई कंप्लीट नहीं मुझे सब लग रहा है हारी गले बाबा पूरा सरियो मोर आंबटा नसले तो से कंप्लीट बोली मना करछ पूरा लंका बंद पत्रे की लाबने सब बोहीगले झाड़ बाड़ कंप्लीट बेलटा आज खराब है दिन दिमासी के छुआ कर देला दिमाग जो जन्म होई कला फला नहीं दी पूरा अंडा करे लामत आज कोन होबा तू तो जा हम देखियो के अच्छी फोन करू सॉरी तो कोई ना था तेरा फोन कर दे फोन दे पड़े पूरा कंप्लीट माझे उड़ी ने तो चलो से खाइए तार सर जाओ पनिशमेंट ता देखो फ्रेंड्स आज हम पनिशमेंट पायो तो पनिशमेंट अपन तो थंबनेल देख सारे मैं केम देखा बोले जी ओए आखी मुझे तू आराम आखी मुझे ए टोटल ना आखी मुझे और तू आखी मुझे तते जेमिति करिया हम करिम तू बग तू पूरा आज हम तो कोरी लेडी करी आज तो पनिशमेंट की मते दे दिले पनिशमेंट ना पूरा पनिशमेंट आज मुन्नो मुन्नो ओके रख मिया 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 दाड़ी कोटे कॉलर ओके और ता भाई एरा जे देखियो जे जानिए आई मत देखा भाई ओके ओके कोटे कोटे कॉलर के जाते ओके आज मत दिखाओ ता भाई लिपस्टिक अछि और ये लिपस्टिक देखो ये मैंने देखा पूरा ये मेरा मेरा वाओ बढ़िया देखा এটা মোবাইল দেখিবে দেখো আর জিনিস হচ্ছে ভাই পুরো মানে অজন্তা পুরো দেখা অজন্তা সর্কস লোক দেখা ওকে আর পাউডার ওটা যেটা যে পাউডারটা মতো মারছিলা সেই পাউডারটা আমি মারিবি দেখা মা পুরা মস্ত দেখাবা যে वाओ बढ़िया देखा तो रबर ना आनी तो पर पारिमी जट जट हबनी सेटा गुरे गुरे पादेमी तो काटू जा करू देखिए देखिए मु कते देखिए पूरा स्टाइल जल्दी दिखाओ पूरा राजा का बढ़िया काम करी पास हां देखो ना वाह मुकी मुख देखन तारो इस तो देखला पूरा रागी से आज टेढ़ हो जाय तो सुंदर बढ़िया तो छुआ बड़ा कांदे दिए तो छुआ को राजा बड़ा आगे छुआ बड़ा कांदे दिए और पाउडर टी दे किना ना एटा रे आए जो ये रे हमरा पाकु देख दे तो मुटा के देखन तू देखि जीवा राजा बड़ा देखाउ जी यार पूरा ती लोक यार छोटिया छुआ
ପଳା ପଳା ନାହିଁ ଦେଖ ତା ମୁହଁଟା କେମିତି ସେ କାନ୍ଦେ ଟିକେ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଫାଷ୍ଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ କାନ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ା କି କାନ୍ଦେ ଛୁଆ ଭଳିଆ କାନ୍ଦ ପୁରା ମୁହଁଟା ପଚା ଭଳିଆ କରୁଛୁ ସିଧା କାନ୍ଦେ ଛୁଆ ଭଳିଆ ପୁରା କାନ୍ଦ କେମିତି କାନ୍ଦେ କହିଦେଲୁ ନା ମୁଁ ସେମିତି କାନ୍ଦେ ମନେ ନାହିଁ ନା ସେମିତି କାନ୍ଦେ ମନେ ନାହିଁ ତୁ କ୍ୟାମେରା କଣ ନାହିଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ବେକ ଫେକ ଧରି ନୋଟଟା ସିଧା ହଁ ତୁ ମୁହଁ ଦେଖା ପୁରା ତୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖା ତ ପନିସमेंट ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ଯାହା କହିବା କଥା ଆଉ ଏବେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଲାଣି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରନ୍ତୁ ଆଉ ମାସ୍କ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ମାସ୍କ ଡବଲ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବାହାରନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ଏବେ ଝୋଳ କରି ପିଅନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିବ ସେ ଦେଶୀ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଯିବ ଦେଶୀ ଝୋଳ ପିଇବ ବୋଲି କହିଲେଣି ଦେଶୀ ଝୋଳ କରି ପିଅନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିବ ମୋତେ ପୁରା ମୁହଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଲାନି ସେଇଟା ଅନେକ ହସ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ ନା ନା ହେ ପୁରା ଆଜି ଆହୁରି 2 ମିନିଟ୍ ରହିବେ ଆମର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ରାଜା ପୁରା ରାଣୀ ଏପଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେ ଚଟ ଥାଉ ତୁ କିଛି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ କେତିକି କହିଦେ ବୁଝି ନାହିଁ କହିବାକୁ କରୋନାକୁ ଡରନ୍ତୁନି ଆଉ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ବୁଲନ୍ତୁନି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ଆଉ ଏମିତି ମୋ ନିଶାଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ ନିଶାଟା ପୁରା ମଗାଇ ଦେଇଛି ପୁରା ହେଇଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପହଞ୍ଚିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆଉ ଆମ ରାଜାଙ୍କୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜା ଆଉ କ'ଣ ରାଜା 2 ମାସର ମୁଁ ତ 2 ମାସର ଇଏ 1 ମାସର ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତଟେ ବି ହେବ ଆଉ ସେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ମିଶାମିଶି ଆଜି ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ମୁହଁଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ଟା କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିଦେଲେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ମିଳିବ ଆମେ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ କ'ଣ କରିବା ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଭିଡ଼ିଓ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ ବାଏ